कम कम प्राइस रो साड़ी माने कितनी सुंदर सुंदर डिजाइन आसुचे देखुन यूनिक डिजाइन रो तीन धाड़ी सप्ता दे देछि रे नंगल रे जाई करी चार्ज करू जन एडा पाटो ऊपर एटा गुटे बहुत बढ़िया कलेक्शन दे अछि हाफ हाफ कलर रे हाफ हाफ डिजाइन अछि डबल लहरी सप्ता रीडा आसी होछि देखुन रेट सुनले तो विश्वास ना रहबा कितनी कम प्राइस रे एटा गुटे बहुत बढ़िया कलेक्शन दे आसी हेछि 6 बॉर्डर प्लस एटा डबल सप्ता अछि 6500 टंका रे देखुन ए बॉडी डिजाइन से पूरा समान अछि ने आइटा काम देखुन पूरा यूनिक अछि एटा आइटा देखुन ब्लाउज पीस भी वर्क अछि एटा पिनले तो एटा लुक पूरा बहुत बढ़िया आसबा गाजर कलर और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन आंचल पूरा बहुत गॉर्जियस काम हिजी देखुन एंता डिजाइन तो काहे ना देखि दिबे। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी छु जय मां लक्ष्मी संबलपुरी वस्त्रालय नि के इनु देखुन इनु केते सारा कलेक्शन अछि इनु संबलपुरी साड़ी थारु आरंभ करी इनु पाटो साड़ी तक सब कलेक्शन इनु मिली जिबा ए टू जेड सब प्राइस रे मिली जिबा। नमस्कार जय मां समली मन्ना लक्ष्मी आमर एड्रेस हला रेमुंडा डिस्ट्रिक्ट बरगढ़ आमर ए जन शॉपटा अच्छे आमर घर रे एका अच्छे आ घर है आमर कुष्टापड़ा जेनटा कि आमर रेमुंडार कुम्हारपड़ा के लगी करी अच्छे आ कुम्हारपड़ा रे जन गणेश पूजा हेसी आमर फेमस गणेश पूजा हेसी हेतार जस्ट साइड रे 10 मीटर भीतर के आसले आमर घर पड़सी आम तो समस्त को सब बेले रिक्वेस्ट करूँ कि काइंडली समझते जदि घर के विजिट करूँ बेसी तमाने सुविधा हेबा आ जन माने ऑनलाइन भी दुरिया दुरिया रे अछन से माने तो ऑब्वियसली ऑनलाइन ही मगाबी ऑनलाइन रो भी किछि प्रॉब्लम नै न काहे कहले हमें क्वालिटी बहुत बढ़िया ही बेटर टू बेटर क्वालिटी हमें देबा लागि चेष्टा सब बेले चली छी आ जन माने नै जन भी फीडबैक भी बढ़िया पॉजिटिव अछि जन साड़ी रो आपन को चॉइस हला से साड़ी रो फोटो स्क्रीनशॉट नेबे स्क्रीनशॉट नै करी हमर है जन डिस्प्ले हो जे मोबाइल नंबर रे हेनो व्हाट्सएप अछि हेनो पठे देले हमें जदी अवेलेबल थिबा आपन को फास्ट पेमेंट करबार के पड़बा पेमेंट करी करी एड्रेस देले हमें नेक्स्ट डे रे पोस्ट ऑफिस रे पठे देसु 4-5 दिन रे पहुंची जिबा आ ट्रैकिंग आईडी भी हमें पोस्टल रे देला परे दे देसु आ डिलीवरी चार्ज केते गाना रहउ छै डिलीवरी चार्ज ता जदी स्पीड पोस्ट कले 70 टका लागसी आ नॉर्मल पोस्ट कले 50 टका लागसी आ गुटे अच्छे केते जन मते कॉल करू देले कि जेते बेले है नंबर कॉल करू जन विशाखापट्टनम एंदा काना आसु छे एंदा कि जे डरभन नेनो एडा ही मोर नंबर है आ ट्रू कलर रे केते जनकर विशाखापट्टनम बाहरु जे बोली मते कॉल करिथिले तो किछि डरबा नेनो एटा रेमुंडा के ही लागु छे आ हमर निके प्रॉपर जगह के लागु छे हेनो देखबे ट्रू कलर रे संजीत मेहर बाहरु देबा विशाखापट्टनम बाहरले भी किछि प्रॉब्लम नेनो हेड नंबर 8917497195 एटा हमर नंबर है जेंटा डिस्प्ले रे भी डिस्प्ले हो छी आ आज हमें केते रु केते साड़ी देखमा एबे तो बियाहर सीजन लेके सब प्रकार रो साड़ी पसंद करूछन समझते तो हमें 1000 टंका भी साड़ी हमन अवेलेबल हे गला न तो 1000 रु देखमा आ प्रीमियम साड़ी भी देखमा 10.5 11 12,000 तक भी साड़ी माने अछि तो चालून देरी नै करी करी वीडियो के स्टार्ट करमा ई साड़ी स्टार्टिंग हमें करमा जेंटा की कहितली इटा 1000 टंका रे तो ये साड़ी 1000 टंका इटा माने जोड़ी माने भी ई टाइप रो जोड़ी माने भी मिली सब जोड़ी जोड़ी आसी हो छै ना ये सब जोड़ी माने भी मिली जबा आई त कलर ऑप्शन भी आसी हो छै हां ये टाइप रो भी मिली जबा इटा केते पड़ु छै इटा पड़बा 1400 टंका रे इटा आसी हो छै ये साड़ी माने भी पूरा स्मूथली आसबा सब बढ़िया आसबा सब 12 हाथ रहउ छै सब 12 हाथ रहसी एटा भी आसबा बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन रे आसी छै एटा भी सब डबल डबल मिली जिबा ना हां ये सब डबल डबल मिली जिबा ए देखुन इरा उटे आसीला इरे केते टंका पड़ु छै इरा 1200 पड़बा इरा 1800 टंका रे आसी हो छै सबुतिर कलर ऑप्शन माने मिली जिबा ने के सब कलर ऑप्शन माने मिली जिबा तापरे हमें आसमा हमर जन संबलपुरी जेंटा हमर स्टार्ट हो जे 2300 रु 2000 ऊपर रेंज रे एतार बॉर्डर अलगा अछि सेतार बॉर्डर अलगा अछि एटा होचे आंचलटा ओइटा होचे फुल बॉडीटा इरे केते पड़ुचे एटा 2400 रे मिली जे एटा 2400 टंका रे आसी जाउछि देखुन तार बाद इटा उटे आसीला देखुन इटा बॉडी रे लाइनिंग पड़ी छै देखुन एटा होचे आंचल आ ओइटा होचे फुल बॉडीटा आइदर प्राइस टा केते रहबा एटा 3000 रे आसबा 3000 टंका रे इटा आसी जाउछि इटा उटे आसी वाला देखुन इटा होचे कॉफी कलर आंचल रे अछि एटा होचे फुल बॉडीटा इधर प्राइस टा केते रहबा इधर प्राइस होचे 2600 टंका रे आसी जाउछे इधर डबल बॉर्डर रे आसी वाला डबल बॉर्डर रे देखो इरा होचे आंचलटा ता बाकी एनो ब्लाउज पीस माने नै मिले इरा ब्लाउज पीस माने नै मिले हां इरा 3000 पड़बा 3000 टंका रे देखुन 3000 टंका रे डबल बॉर्डर पर ले आसला इरा उटे आसीला इरा उटे चौड़ा बॉर्डर रे आसी इरा होचे आंचलटा ता
দেখুন আউ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা কেতে রহবা ଏ ପ୍ରାଇସ୍ 2900 ପଡବା 2900 ଟଙ୍କା ରେ দেখুন এটা বটরফ্লাই আর টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে এটা গোটে 3D প্যাটার্ন রে আসি গলা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল বি এই 3D প্যাটার্ন রে আছে না ଆଚଲ ବି 3D ପ୍ୟାଟର୍ନ ଦେଇଛି আর এটা হচ্ছে ফুল বডি আর এটার প্রাইসটা 2900 পড়বা 2900 ଟଙ୍କା রে আসি যাচ্ছে এটা গোটে দেখুন এটা গোটে বহুত সুন্দর কালেকশন টি পার্পল কালার রে আছে पर्पल रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि देखो आइ तार आंचल एरा केते टंका पड़ुछ एटा 3000 रे अछि एटा 3000 टंका रे आसी जाउछ एटा डेली यूज लागि काहा के देबाल लागि मेसा रे ऐसा लागि बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर कलेक्शन अछि एरा होछि आंचलटा आ एटा होछि फुल बॉडीटा देखो मेहंदी कलर ऊपर गुटे अछि एटा 2700 टंका एरा गुटे आसी गेला देखो एरा गुटे बहुत सुंदर लागबा एटा भी 3D प्रिंट रे अछि ने एरा होछि आंचलटा एरा होछि फुल बॉडीटा देखो 3D पैटर्न रे एटा अछि आइ तार प्राइसटा केते रहबा एटा 2700 रे आसी जबा 2700 टंका रे एटा गुटे अछि देखो एटा गुटे भी एटा कलर ऑप्शन रे ने कलर ऑप्शन येलो कलर रे येलो आ एटा कॉफी कलर रे अछि देखो एटा गुटे आसीला रेड मेहंदी रे एटा गुटे भी बहुत बढ़िया लागबा देखो ये कम कम प्राइस रो साड़ी माने कितनी सुंदर सुंदर डिजाइन आसु छे देखो 2800 रे आसी जबा 2800 टंका रे आसी जाउ छे एटा गुटे आसी गला देखो एटा होछे आंचलटा ब्लू कलर रे अछि और रामा ग्रीन रेड और व्हाइट कलर रे देखो फुल बॉडीटा अछि एटा 2700 पड़बा 2700 टंका रे आसी जाउ छे एटा डबल बॉर्डर ऊपर आसला ना एटा डबल बॉर्डर एटा केते टंका पड़बा एटा 2700 पड़बा मात्र 2700 टंका रे देखो 2700 टंका रे कितने सुंदर कलेक्शन टे अछि जे एटा गुटे आसी गला येलो कलर रे येलो रेड रे डबल बॉर्डर एटा भी डबल बॉर्डर ने एटा होचे आंचल स्वस्तिक रे अछि एटा होचे फुल बॉडीटा देखो डबल मयूर रे अछि एटा 3500 टंका रे देखो एटा हल्दी फंक्शन लेबला बहुत बढ़िया सुंदर कलेक्शन टे अछि एटा गुटे आसीला एटा भी डबल बॉर्डर रे ने डबल बॉर्डर रे कम कम प्राइस रो साड़ी माने देखो केते सुंदर सुंदर डिजाइन आसु जे एटा होचे फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा केते रहबा एतार प्राइस होचे 3100 टंका रे देखो एटा गुटे आसी गला एटा भी चौड़ा बॉर्डर रे अछि ने हां एतार एटा होचे आंचलटा आ एटा होचे फुल बॉडीटा देखो एटा पड़बा 2700 टंका रे एटा आसी गला सब तो बजेट रे आसी जाउची साड़ी माने कितने सुंदर सुंदर कलेक्शन पूरा फाइन फाइन वर्क रे अछि देखो एटा फिर बेबी पिंक रे बेबी पिंक रे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि ने आ इधर प्राइस टे केते पड़ुछ इधर प्राइस पड़बा 2800 टंका रे पूरा हाई रेट रो पूरा साड़ी मिता लागुची देखो एटा गुटे देखो एटा गुटे बहुत बढ़िया कलेक्शन रे आसी गला एटा लाइनिंग अछि देखो बॉडी रे इधर प्राइस टे केते रहबा एटा पड़बा 2800 टंका रे आसी जिबा एटा गुटे आसी गला देखो एटा गुटे सिंगल बॉर्डर रे आसी गला सबटा चुचु सबटा लाइन अछि एटा होछि फुल बॉडी एटा आंचलटा एटा होछि फुल बॉडीटा आ इधर प्राइस टा केते आसी जाउछे इधर प्राइस आसबा 2400 रे आसी 2400 टंका रे देखो 2400 रो कलेक्शन देखो केना बढ़िया कलेक्शन दे अछि एटा आसी गला देखो एटा गोटे बहुत बढ़िया दिसी डिजाइनटा भी एटा होछि आंचलटा था एटा होछि फुल बॉडीटा इधर प्राइस 2900 टंका रे देखो सब तो एटा 3000 भीतर देखो केते सुंदर सुंदर कलेक्शन माने अछि जे इरा गोटे बटरफ्लाई आउ टेराकोटा डिजाइन रे अछि इरा होछि आंचलटा तार आउ इटा होछि फुल बॉडी एतार प्राइस 2800 पड़बा 2800 टंका रे इरा आसी जाउछि इरा आसी गला थान साड़ी एबे थान साड़ी रो कलेक्शन उडा देखि दे माने इरा सब ब्लाउज पीस आसीबा थान रे ये देखो इरा अछि आंचल डबल बॉर्डर मितार आंचल अछि ने डबल बॉर्डर आइटा होछि फुल बॉडीटा देखो आइतार प्राइस टा 3500 पड़बा एटा डबल बॉर्डर टाइप रो भी साड़ी अछि तो तले तो पूरा हेंदा अछि देखो एटा देखो ना टिके एटा 100 सुतार पूरा एटा 100 आ एटा केते नंबर सुता सब 100 सुता एटा सब 100 देखो हां साड़ी रे देखो एटा होछि आंचल केते फाइन काम हिछि देखो एटा मोबाइल रे केनता लागो जे कहना है बाकी एटा गाजर कलर टाइप रो अछि एटा गाजर कलर रे अछि ने गाजर कलर और ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन रे अछि रे पिंधे तो बहुत बढ़िया लागबा देखो टेराकोटा आ एटा घर डिजाइन रे अछि एटा 4000 रे अछि 4000 टंका रे एटा उडे देखो एटा उडे बहुत सुंदर लागबा पूरा शाइनिंग आउछि देखो नि साड़ी रो एटा अछि आंचलटा आसीला ब्लू कलर रे देखो आ फुल बॉडीटा टिके देखमा एटा होछि देखो फुल बॉडीटा आ इधर प्राइस टा केते आउछि एटा मात्र 2800 रे मिलि जेबो 2800 टंका रे एटा आसी आउछि देखो पूरा फाइन वर्क रे काम हिचे कम रेट रे हेले बहुत बढ़िया लागबा ई साड़ीटा देखो थान साड़ी रो कलेक्शन माने भी तो आज कल बहुत चली छे ये पूरा एटा उडे देखो एटा उडे बहुत बढ़िया सुंदर डिजाइन रे आसी गला एटा होछि आंचलटा आ एटा होछि फुल बॉडीटा आ इधर प्राइस टा केते आसी जिबा एटा आसबा 2600 टंका रे हाफ डिजाइन एटा ब्लाउज पीस आसी जाउछि सबुतरे एटा उडे देखो टेराकोटा डिजाइन रे आसी गला देखो टेराकोटा छोट छोट बॉक्स डिजाइन रे एटा अछि
এটা হচ্ছে তার আঁচল ডিজাইনটা দেখুন আর ফুল বডিটা টিকে দেখমা এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এইটা কেতে পড়ছে এটা পড়বা 3000 টাকা 3000 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে এটা গোটে আসিগলা দেখুন এটা গোটে মেহেন্দি কলর সাথে এটা ঘর ডিজাইন মেহেন্দি কলর রে আছে রেড কলর কম্বিনেশন নে আর ঘর ডিজাইন টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচল ডিজাইন বি পুরা ইউনিক আছে দেখুন আর এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা কেতে আসছে এটা 3500 পড়বা 3500 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা বি এন্ডা মানে ডবল ডবল মিলি যাবা ভেল এটা মানে এটা ডবল কেতে সিঙ্গেল রে মিলবা তার বাদ আমি দেখমা এবে বর্ডার वाला দেখমা দেখুন বর্ডার वाला র কেতেটা কালেকশন দেখি দেমা সিঙ্গেল বর্ডার রে এটা সব ব্লাউজ পিস আসবা এটা ব্লাউজ পিস আসবা আর সে আগরু যেন দেখুতলা এটা ব্লাউজ পিস না আসে না হ্যাঁ সে যেন 3000 ভিতরে আছে 3032 সেটা সেনো ব্লাউজ পিস না আছে হ্যাঁ এটা হচ্ছে দেখুন আঁচলটা আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটা হচ্ছে মেরুন কালার নে মেরুন আর তার প্রাইসটা কেতে আসছে এটা 3500 রে আসবা 3500 টঙ্কারে আসি হচ্ছে জোড়ি সংকরে দেখুন এটা ওটা নোয়া ডিজাইনটা দেখুন এটা সে এক ফুটিয়া বর্ডার টাইপ আছে না খালি বর্ডার থিলা হেন্দা লাগতা এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা বর্ডার টিকে টিকে উপরে থিলা খালি এক ফুটিয়া বর্ডার মিদা লাগতা দেখুন হেন্দা পুরা প্যাটার্ন রে আছে এটার প্রাইসটা কেতে রହୁছে এটা 3600 পড়বা 3600 রে হ্যাঁ ব্লাউজ বি ডিজাইন 3600 টঙ্কারে আসি হচ্ছে এটা ওটা আসি গলা এটা সে ডবল বর্ডার মিতাল কাম হিজি দেখুন শাড়িটা পুরো 3D প্যাটার্ন রে আছে আঁচল বি তো পুরা এই ডবল বর্ডার মিতাল আছে দেখুন আর ওইটার প্রাইসটা কেতে আছে এটা 4000 পড়লে আসবা এটা 4000 টঙ্কারে দেখুন 4000 টঙ্কারে এটা আসি হচ্ছে শাইনিং রামা গ্রিন রে এটা আছে দেখুন এটা গুড়া গাজর কালার এটা ওটা দেখুন গাজর কালার রে আসি এটা বি 4000 টাকা এটা বি 4000 টঙ্কা 4000 টঙ্কারে এটা আসি হচ্ছে যাহা কে যেটা পছন্দ জলদি জলদি অর্ডর করুন এটা স্ক্রিনশট নি করি WhatsApp নম্বর যেন স্ক্রিন রে ফ্লেক্স হচ্ছে হেনু পঠাই দেলে ফুল শাড়ির ফটোটা মিলি ଯିବା এটা ওটা বহুত সুন্দর কালেকশন টি আসি গলা এটা হচ্ছে পার্পল সঙ্গে ব্ল্যাক র কম্বিনেশন না কেতে ফিনিশিং কাম আছে পুরা ফাইন কাম আছে দেখুন মু জুম করে দেখে দউছি আপনাଙ୍କୁ দেখুন পুরা এটা হাই রেট র পুরা শাড়ি মিদার লাগুছে এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এটা ছোট ছোট কাম হইছে পুরা টেরাকোটা রে আই তার প্রাইসটা কেতে আসবা এটা মাত্র 4200 রে আসি 4200 টঙ্কা রে 4200 রে কেতে সুন্দর কালেকশন টি এটা আছে এই যে মেহেন্দি সঙ্গে রেড র কম্বিনেশন আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা হচ্ছে দেখুন ফুল বডিটা এই তার প্রাইসটা এটার প্রাইসটা 3500 রে আছে 3500 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা টেরাকোটা আর ঘর ডিজাইন রে আছে না এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন আর এটার প্রাইসটা কেতে আছে এটা 3300 রে মিলি যাবা 3300 টঙ্কা রে হ্যাঁ ব্লাউজ বি আসবা এটার ব্লাউজ পিস বি আসি যাচ্ছে দেখুন এটা ওটে পরভা ডিজাইন র টেরাকোটা রে আছে এই কালেকশনটা বি বহুত বঢ়িয়া লাগছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার মেহেন্দি কালারে আঁচল আছে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন পরভা ডিজাইন আর টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে 4200 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটে আসি গলা কফি কালারে দেখুন হার্ট ডিজাইন র এটা বেলুন আছে না আর এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডিটা দেখে মানে টেরাকোটা হার্ট ডিজাইন র বেলুন আছে এটা 3600 টঙ্কা রে এটা আসি যাবা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা কেতে আছে এটা 4300 রে আছে 4300 টঙ্কা রে এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা বি চৌড়া বড়ার উপরে আছে 3D প্যাটার্ন রে এটা আছে দেখুন এটা কফি কালারে না কফি আর ডিপ কফি রে আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এই তার প্রাইসটা এটার প্রাইস পড়বা 4000 আসবা এটা 4000 টঙ্কা রে এটা শাইনিং বর্ডার বি দেউছে না এতরে শাইনিং বর্ডার আছে এটা ওটা আসি গলা ইয়েলো কালার রে দেখুন ইয়েলো এটা ডবল বর্ডার আছে ডবল কালার রে এটা ব্লাউজ পিস আসি হ্যাঁ এই ব্লাউজ পিস আছে না এটা দেখুন সে 6000 শাড়ি ডিজাইন আছে পুরা এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে না আর ওইটা হচ্ছে দেখুন তার ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে ময়ূর ডিজাইন রে সে ডবল ময়ূর রে আছে এটা সে 6 বর্ডার वाला যেন আসি পুরা হেন্দা লাগুছে দেখুন আই তার প্রাইসটা কেতে আছে এটা 3900 রে আসি 3900 রে দেখুন রেট শুনলে তো বিশ্বাস না রাবা কেতে কম প্রাইস রে এটা গোটে বহুত বঢ়িয়া কালেকশন টি আসি যাইছে রেড কালার রে ইদার কাম দেখুন কেতে ফাইন আছে যে পুরা গারে গারে পুরা কাম আছে এটা ছোট ছোট পুরা কাম হইছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার বডি আঁচল পুরা ম্যাচ আছে পুরা সেম আছে না আর ইদার প্রাইসটা কেতে আছে এটা 4500 রে আসবা এটা 4500 টঙ্কা রে আসি যাচ্ছে দেখুন ছোট ছোট ঝুটি কাম আছে এটা ফুল বডি রে এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা উঠে भी बहुत बढ़िया कलेक्शन देखुन कोणार्क थीम उपरे अछि कोणार्क थीम आ ओइडा ब्लेज थीम रे अछि इडा होछि आंचलटा आ फुल बॉडीटा देखुन कोणार्क आ ब्लेज थीम रे इडा इधर येलो और ग्रीन भी दुइटा साड़ी अछि इधर कलर रे आसी होछे इडा देखुन बहुत सुंदर लागबा इधर प्राइस टा किते अछि इधर 4500 अछि 4500 टंका रे इडा आसी होछे इडा उठे देखुन इडा आसी हाफ पेरे पेरे टाइप रे अछि देखुन इडा अछि देखुन जोड़ी शंख अछि आंचलटा देखुन पूरा राउंड टेराकोटा रे आंचलटा अछि
आउ एटा होचे फुल बॉडीटा देखि दो आइ तार प्राइसटा केते अछि एटा 4500 अछि 4500 टंका रे एटा आसी जाउछे तार बाद हमें ओटे देखमा एटा ओटे लाइट कलर ऊपर देखोन लाइट कलर जहा के पसंद बहुत बढ़िया सुंदर कलेक्शन रे आसी गेला सबटा पैटर्न रे अछि एटा होचे आंचलटा आउ एटा होचे देखोन फुल बॉडीटा आइ तार प्राइसटा एटा 5000 5500 पड़बा 5500 टंका रे पेरे पेरे डिजाइन रे अछि ने एटा जेन हमें रेट माने कहू छु एटा पूरा फिक्स प्राइस है फिक्स्ड रेट है एटा भाबी के एटा फेर आ एतानो बार्गेनिंग हेबा आ के कम हेबा एंता किछि नानो एटा हमें जेंटा दोजु पूरा पूरा होलसेल प्राइस रे समझन को दियासी सब होलसेल प्राइस रे मिले छै ना के दुकान वाले भी नउजन कस्टमर भी नउजन रिटेल होलसेल दुइटे एटा देखो एटा होचे फुल बॉडीटा 3D पैटर्न रे होचे एटा प्राइसटा एटा हेबा 4500 4500 टंका रे आसी जाउछे एटा उटे पेरे पेरे डिजाइन रे आसी होला एटा होचे तार फुल बॉडीटा लाइट कलर और रेड कलर कॉम्बिनेशन रे होचे आंचलटा स्वस्तिक डिजाइन रे होचे ने बहुत बड़ा आंचलटे भी त दिछे आइ तार प्राइसटा केते होचे एटा 3800 पड़बा मात्र 3800 टंका रे एटा आसी जाउछे डबल बॉर्डर एबे देखना हमें डबल बॉर्डर ऊपर कलेक्शनटा पूरा पाटो मितर लागबा पिनले तो बहुत सुंदर लागबा ई साड़ीटा इटा होचे फुल बॉडीटा देखुन आइ तार आंचलटा देखिनामा इटा होचे आंचलटा हंस डिजाइन इटा मयूर डिजाइन होचे ने इटा केते टंका पड़ुचे एटा 6000 रे आसबा एटा 6000 टंका रे डबल बॉर्डर 6000 ने डबल 6000 इटा ओटे देखुन इटा ओटे बहुत सुंदर लागबा इटा ब्लेज थीम रे पूरा होचे देखुन ब्लेज थीम ऊपर साड़ीटा आसी गला इटा ओटे बहुत सुंदर काम हेचे देखुन इटा होचे तार आंचलटा आंचल भी अलगा अछि एटा ओटे के अधिका माने जेंटा काम हेचे एटा एतार लगे साड़ी रो प्राइस होचे 6200 एटा 6200 काम रो लगे ने एटा देखुन केना बढ़िया काम हेचे जे साड़ीटा डबल बॉर्डर रे अछि पूरा नंगल रे जाई करी चार्ज करू जन एटा सब तमने ब्लेज थीम रे अछि एटा हां एटा उटे आसीला येलो कलर रे येलो तो यादे दरकार समस्त को मैरिज लगी ने एटा पूजा पाठ रे ब्लो एटा पूजा पाठ लगी आराम से ले परबे आइ तार प्राइस टा केते रहउचे एटा आसबा 6000 रे आसबा एटा 6000 टंका रे आसी जाउचे एटा उटे आसीला बॉक्स पैटर्न रे ने बॉक्स पैटर्न रे एटा 6 बॉर्डर रे आसीला देखोन एटा कोणार्क डिजाइन अछि एटा कोणार्क अछि एटा आंचल केते सुंदर एटा होचे आंचलटा आंचल पूरा बहुत गॉर्जियस काम हिजे देखोन आ फुल बॉडीटा टिके देखिदमा एटा होचे 6 बॉर्डर रे आसी गला आइ तार प्राइस टा एटा 8000 पड़बा 8000 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा उटे आसी गला देखोन एटा उटे बहुत सुंदर अछि केनता काम हिजे देखोन साड़ी रो चार बॉर्डर अछि ने तले किंतु यूनिक बॉर्डर अछि ना पाका पाका दुइटा अछि पाके पाके जुड़े अछि देखोन एटा होचे आंचल एटा होचे फुल बॉडी ऊपर भी से टाइप रो अछि माने छो बॉर्डर टाइप रो अछि आइटे काम देखोन पूरा यूनिक अछि एटा केना बढ़िया दिस छि देखोन साड़ीटा जेते जल्दी हबा किने न तो बहुत जल्दी स्टॉक आउट हेसी एटा प्राइस टा केते रहउचे एटा पड़बा 7200 टंका रे आसी जाउचे एटा उटे आसी वाला पेरे पेरे डिजाइन रे देखोन एटा अछि शंख डिजाइन रे फुल बॉडी टाइटा अछि देखोन बॉर्डर भी अलगा अछि ए बॉर्डर डिजाइन टा देखोन हमें एटा देखोन चौड़ा बॉर्डर ऊपर अछि ने पूरा देखोन लागी लागी एटा तीनटा बॉर्डर दिछि ऊपर भी सेम हेंता ही अछि एटा होचे बेबी पिंक रे देखोन एटा गाजर कलर अछि ने कॉम्बिनेशन आइ तार प्राइस टा एतार प्राइस पड़बा 7000 रे आसीबा 7000 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा उटे आसीला एटा उटे पूरा यूनिक अछि देखोन एंता डिजाइन तो काहे ना देखि दिबे एटा उटे पूरा यूनिक कलेक्शन रे आसी गला एटा होचे ऑरेंज संगे एटा होचे सब कलर एटा पूरा मल्टी कलर रे अछि आंचल देखोन आंचल भी पूरा यूनिक अछि एटा सीमेंट कलर रे आंचल अछि बॉर्डर अछि एंता बॉर्डर माने धड़ी रे रेयर साड़ी आसी एटा केते टंका पड़ुचे एटा 8000 टंका पड़ुचे मात्र 8000 टंका रे पूरा एटा से प्रिंट कला मिदल काम हिचे ने फाइन पूरा काम अछि बहुत बढ़िया बुना हिचे एटा होचे देखोन एटा उटा आसी गला ई धड़ी माने बेसी पसंद करू जन और शाइनिंग होचे साड़ी ए डबल बॉर्डर देखि जे बिरक गेले न एटा पूरा बढ़िया कलेक्शन ने सिंगल बॉर्डर टाइप अछि बाकी बहुत बढ़िया लागुचे चौड़ा बॉर्डर ऊपर अछि देखो एटा होचे 3D पैटर्न रे अछि ए फुल बॉडीटा इधर प्राइस टा एटा आसबा 7000 टंका रे एटा आसी जाउचे एटा उटा आसी गला देखोन इरा उटे भी इरा अछि 8 बॉर्डर वाला ने 8 बॉर्डर रो कलेक्शन दे देखोन इरा अछि कॉपर सल्फेट रे ब्लैक रो कॉम्बिनेशन अछि इरा होछि आंचलटा छोट छोट फुल डिजाइन रे अछि एटा होछि फुल बॉडी टा देखोन आइ तार प्राइस टा केते अछि एटा 8000 आसबा इरा 8000 टंका रे एटा आसी जाउछि इरा उटे देखोन इरा अछि 4 बॉर्डर वाला 4 बॉर्डर रो केना बढ़िया कलेक्शन दे देखोन इरा होछि
ফুল বডিটা এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন ওয়াও দেখুন এটা ব্লাউজ ব্লাউজ রে পিস भी ওয়ার্ক सब जाइछि পুরা হে বডি ডিজাইন সাই পুরা সমান আছে না हां मैच अछि पूरा হুম আই তার প্রাইসটা কেতে আছে এটার প্রাইস হচ্ছে 8700 8700 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে হাফ হাফ কলর রে হাফ হাফ ডিজাইন আছে ডবল লহরি সফটার এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ডবল লহরি সফটারে আছে এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে এটা মাত্র 6800 রে আসি 6800 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে এটা উঠে দেখুন এটা উঠে আসি গলা পার্পল কলর রে আছে পরপল শাইনিং কলর রে আছে আর ডবল সফটা পুরা ডবল আছে সফটারে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তার দেখুন ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা ব্লাউজ পিস भी ওয়ার্ক আসি যাচ্ছে এটার শাড়ি মাত্র 6500 এটা 6500 টঙ্কারে হ্যাঁ 6 বর্ডার প্লাস এটা ডবল সফটা আছে 6500 টঙ্কারে দেখুন গমলা ডিজাইন রে আসি গলা এটা এটা উঠে দেখুন এটা উঠে তো বহুত সুন্দর লাগা এই কালেকশনটা এটা বেবি পিঙ্ক রে আছে না পুরো শাইনিং কলর তে আছে দেখুন শাইনিং পুরো আসুছে আর এটা সফটা ডিজাইন রে আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা তা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখি দাও আর তার প্রাইসটা কেতে আছে এটা 6600 পড়বা 6600 টঙ্কারে আছে 6 বর্ডার वाला এটা উঠে আসি গলা দেখুন এটা গাজর কলর রে আছে না আর এটা ইউনিক ডিজাইন র তিন ধাড়ি সফটা দিয়ে দিয়েছে দেখুন এটা হচ্ছে আইনা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক भी আছে এটা মাছো ডিজাইন মাছো ডিজাইন দেখুন কেতে ফিনিশিং রে কাম সিঙ্গেল মাছো রে পুরা আছে না এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসি যাচ্ছে এটা উঠে পিনলে তো বহুত বঢ়িয়া লাগবে এই শাড়িটা এটা হচ্ছে দেখুন এটা ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা এটা 9800 পড়বা 9800 টঙ্কার এটা আসি যাচ্ছে তারপর দেখুন এটা উঠে আসি গলা এটা নর্তকী ডিজাইন রয়েছে এটা দুই ধাড়ি সফটা আছে গোটে লহরি সফটা রয়েছে আর গোটে পুরা ইউনিক ডিজাইন সফটা রয়েছে দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচলটা ঝুঁটি ডিজাইন রয়েছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে এটা পড়বা 7700 7700 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা শাইনিং রামা গ্রিন রে কালেকশনটা আছে এটা উঠে আসি গলা দেখুন স্টার রে এটা থাম্বনেল র শাড়ি না ডবল স্টার সফটা রয়েছে দেখুন আর এটা হচ্ছে পুরা 3D প্রিন্ট কেতে রয়েছে ফিনিশিং আছে কেতে শাইনিং আছে শাড়ি আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা পিনলে তো এটা লুক গুটে অলগা আসবা এটা হচ্ছে আঁচলটা না আর এটা হচ্ছে শাড়ি আসি করি দেখলে জানবে যে কেতে কোয়ালিটি আছে মোবাইল রে তো সব সমান লাগবা পুরা সমান লাগবা বাকি বহুত বঢ়িয়া লাগুছি এই কালেকশনটা দেখুন এটা দেখুন এটা भी থাম্বনেল এটা भी থাম্বনেল র শাড়ি দেখুন এটা भी হচ্ছে 5 বর্ডার वाला না এটা হ্যাঁ 5 বর্ডার আছে এটা হচ্ছে তার আঁচলটা দেখুন আমকসি ডিজাইন রয়েছে আর ফুল বডিটা টিকে দেখি দেমা এটা হচ্ছে ইয়েলো কালারে মেরুন র কম্বিনেশন আছে দেখুন আর এটা পিনলে তো এটা লুক পুরা বহুত বঢ়িয়া আসবা এটার প্রাইসটা কেতে আছে এটা পড়বা 9000 টাকা 9000 টঙ্কার এটা আসি যাଉଛି এবে পাটর কালেকশন দেখমা না এটা মিক্স পাটর মিনি বুটি রে আছে দেখুন এটা প্রাইস পড়বা 5500 5500 টঙ্কারে এটা কলর অপশন রে আসি যাଉଛି এটা কলর অপশন রে আসবা এটা কলর অপশন রে 5500 দেখাও যে আর भी কলর অপশন আছে এটা ওটা ব্লু কলর এটা সব সেম প্রাইস আছে না সেম প্রাইস আছে 5500 হ্যাঁ এটা ওটা দেখুন এটা ওটা দেখুন ইয়েলো কলর ইয়েলো আর এটা রেড র কম্বিনেশন রে আছে দেখুন এটা সে হাফ হাফ কলর রে আছে না পুরা এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া লাগবা এটার প্রাইসটা কেতে আছে এটা মাত্র 6500 মিলবা 6500 টঙ্কারে দেখুন প্রাইস ওয়াইজ এটা ওটা বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে আছে আর তার বাদ এটা ওটা দেখুন এটা ওটা আছে গলা এটা ব্ল্যাক কলর রে এটা ব্ল্যাক মেরুন রে আছে মেরুন রে আছে দেখুন ব্ল্যাক মেরুন রে আছে কাম দেখুন কেন বঢ়িয়া আছে যে আর এটার বাকি প্রাইস মিক্স है ओरिजिनल में शाइनिंग আছে পুরা অরিজিনাল নিতাল ডিজাইন भी তো পুরা হন্দা আছে না পুরা হন্দা লাগুছে দেখুন আর এটার প্রাইসটা কেতে এটা আছে হাতি চক্র পাটা বলছন এ 10000 টাকা এটা 10000 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে অরেঞ্জ সঙ্গে ব্লু র কম্বিনেশন আছে না আর এটার প্রাইসটা কেতে আছে এটার প্রাইস হচ্ছে 8500 8500 টঙ্কারে এটা টেরাকোটা ডিজাইন রে আছে দেখুন এটা উঠে আসিলা মেহেন্দি কলর রে দেখুন মেহেন্দি কলর বহুত বঢ়িয়া কালেকশন তে এটা মেহেন্দি আর মেরুন কলর রে আছে আর তার প্রাইসটা কেতে আছে এটা भी 8500 মিলে যাবে এটা भी 8500 টঙ্কারে এটা সব মিক্স পাটকে হ্যাঁ এই সব মিক্স পাটরে আছে এটা দেখি দাও তারপরে দেখমা অরিজিনাল পাটক কেতেটা দেখি দাও দেখুন এটা আসিগলা এটা রানী কলর রে রানী রে ব্লু র কম্বিনেশন আছে এই কলর কম্বিনেশন भी বহুত বঢ়িয়া লাগছে দেখুন পাট উপরে এটা ଗୋଟେ বহুত বঢ়িয়া কালেকশন রে আছে রাউন্ড টেরাকোটা রে আছে এটা ব্লু কলর কম্বিনেশন আছে এটা কেতে টঙ্কা পড়ুছে এটা পড়বা 15500 টঙ্কার এটা আসিবা তার বাদ এটা ওটে দেখুন এটা ওটে আছে নর্তকী ডিজাইন রে আছে এটা ব্লাউজ রে ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ পিস রে ওয়ার্ক আছে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা তার আর এটা দেখুন ব্লাউজ পিস भी ওয়ার্ক আছে পাটরে দেখুন ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক র বহুত বঢ়িয়া কালেকশন তে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন
इरे केते टंका पडुचे एटा पड़बा 16500 16500 टंका रे डिजाइन भी तो बहुत बढ़िया अच्छे पूरा तार बाद इरा उडे देखोन इटा पूरा से टिश्यू मिदा शाइनिंग आउछे बेबी पिंक रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन আছে ने आई तार प्राइस टा केते আছে एटा 13500 पड़बा 13500 टंका रे इटा आसी कॉपर सल्फेट कलर रे আছে कॉपर सल्फेट रे इटा रेड रो कॉम्बिनेशन आई तार प्राइस टा एटा पड़बा 17000 इटा 17000 टंका रे आसी एटा सब ओरिजिनल पाट हां एटा सब एटा गोटे देखो इरा देखो इरा कलर ऑप्शन रे आसी होची रानी कलर रे ने जहा कि जेंटा पसंद जल्दी जल्दी ऑर्डर करू दुईटा कलर रे इटा आसी जाउची तार बाद इरा उठे देखोन इरा उठे आसी गला एटा केते टंका पडुचे एटा 15500 रे मिली एटा 15500 टंका रे आसी एटा आ गोटे ऑप्शन अछि इरा आ गोटे ऑप्शन इरा कलर ऑप्शन रे आसी होची बेबी पिंक रे ना इरा पूरा तो टिश्यू मितल पूरा शाइनिंग तो आउची पाटो तो आउ भी अच्छे बाकी वीडियो बहुत लंबा हे जिबा तो सेते लगे आज कलेक्शन एतकी फिर नेक्स्ट वीडियो रे आउ फिर नवा नवा कलेक्शन देखबार के मिलबा तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।